والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Babu fadlikum, babu majah di fadlikum. Dan hadis dia mubarak dalam ini. Ini kita masail bersara-sara fadail membayani. Jadi kita dulu di masail ini fadail begini. Di masail ini fadail ini. Bangde pemayan dan hari bicara dari fazilat atau tasbih kau tasbih sunnah fazilat ini, atau sunnah sawab. Wah, dokter wah. لسان المتصل بالله الإمام الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأشعري حدثنا معاذ بن عيسى حدثنا مالك قال حدثنا زيد قال حدثنا معاذ بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توسع العبد المسلم فمسأل وجهه قال بوجهه كل خطيئة نزل إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قدر ما يرونه وآثر إذا وصل إليه فرجه إن يدري كل خطيئة بكتاب الشرع آياتها مع الماء أو مع آخر قدر ما حتى يخرج نتيجة بلفظ المؤمن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه مالك سهيل هو أبو صالح الصنعاني واسمه ذكوان وأبو هريرة رضي الله عنه يختلف في اسمه وقال أبو شمس وقال عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا أصحه. وفي ماذا عن عثمان وصفوان وصحابه وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وصحابه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس له سماع النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن عصيبة وابن أبا عبد الله رأى النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد رمى على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث والصناد ثم أعصى بالحق. النبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصناد أيضا وإنما حديث يقال صلى الله عليه وسلم يقول إني نجاسكم في وجوهكم ولا تتبعون بعد. Yang baik kamu letakkan kawan. Yang kontak dengan cinta sama dari para beberapa hadis. Dan pada awal-awal rohana dan yang masalah jadi hadis berbicara. Awal kesanat mutarik sama asjad kare. और ये विराट और आगे जवाब अवल तहसीलची तरजमी और आया हालात को लगो है मुसलमान माफ दे बयान दहर या हदीस की जिला अगर अपनी की बवजह तनाव से मर्दल है बमाना दल बहारत सला नजाफत दे जवदस मुराद है बहारत असरार وفي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هذا بارك الله أثبت الناس في مالك إمام مالك برواية كرتون مضبوط راوي سقل قال حدثنا مالك بن أنس مالك نجم المدينة حدثنا قتيبة
Qutaybah an Malik an Suhail bin Abi Salih an Nabi. Suhail bin Abi Salih an Nabi. Nama Nabi dia. Dia Imam Malik rahimahullah kawasan और आखिर वक्त के अंदर हाफिजा कमजोर से इमाम मालिक रहमहुल्लाह के जैसे नस्म रिवायत की दाद तजील हाफिजे नमक की जो मकबूल सही है मतलब अबू साले ज़कवान दे और लक़द सम्मान दे समान सेमान एक बेहद सवाल जो गोभी तरह लौलत जनों सही नज़र का वजह सम्मान हो Nabi Hurairah Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bermain jika tawassala abdul muslimun jika musulman bangga atau dasmi atau ana al mu'min itu berbeda terkait kawai dari barat jika auraki nodau ya terbi terpare syak terpare ya tanbih ada pare kecatlah au dan Nabi ada pare, Yunus berkata berjadi atau kalau syak menawarkan tentang Yunus berkata wahai, itu wahai. Jika tawassal abdul muslimu atau ayat Nabi muslim berkata al-mu'minu berkata tahu syak pare. Lalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mana usilah ini dari al-mu'min berkata kalau wahai, atau kalau kita bicara tentang Nabi Islam. أو قال يا نبي الإسلام المؤمنون بالله فغسل وجهه ضد الإجراء إذا توسل عبد المؤمن شخصه أو فغسل وجهه إذا داشا جزاء مرتبة فشرطنا معنا نجوى بعد الشرط mana pada jika musulman pada autas ki atau yang apa itu sahabat ki kerana autas ki sebab supaya jawab kan ki jika tawasan ada tawazib beri jadi awal beri jadi masbuk beri radai apa kata dan murattab di bertawasan jika ada tawazib jika mu'min pada iradat auda suci pada sadawat Yahuda mahwinti karena jika auda selalu mahwinti jadi zaman kembali salat maksidu menjual kalau cuma ada apa saya nak buat winti nah auda winti mana ada iradat kemudian main salat maksidu menjual kalau iradat auda itu pada masa mau winti ada kan beli jadi masuk iradat خرجت من وجهه خرجت من وجهه دمعت كل خطيئة حرمنا نظر إليها تدور تكثير إلى عينيه فاضطرب مع الماء رموز روزي أو قال مع قدر الماء يلا حلفا كده رأي الماء من إذا آخر قدر الماء ذكر قاله Isi berfungsi awal nama ada, awal nama ada. Ayat jadi pesan sama sebenarnya. Mereka masalah jadi jika ada sini orang yang kharajat min yadaihi, mesti ada semua ikut lokasian. Karena masalah ayat awal jalan ini dah, dah ada semua dah. Anmai awal ada kata mai itu terus dia dah kisah itu musram. Hatta yang berjalan yang menazunobi. Tapi jika uji sama saja itu nama ada kata apa mana sih? Uji. Ada nisai परिवार के हो हमारी पाकिस्तान जब वो ने उजी जो मतलब दासी का सब उजी दस्तार ने उजी जो मतलब उजी उजी ने ada terjadi. Kalau bisa Imam Tirmizi ada hadis hasan hasan sahih. Ini kita terkabar hasan sahih jadi rai selalu jawabnya. Bahwa hadis Malikin an Suhail an Abi Hurairah wa Sa'id wa Abi Sa'id wa Suhail. Jadi kalau Abi Sa'id dipanggil nama kata wa Suhail tak kawan. Abi Sa'id wa Suhail. Abi Sa'id dipanggil Jawa lagi ya.
Tahu tu seperti bahwa Abu Sa'id sama dari kabar. Maka maju ke daerah yang kita kali. Kita tahu sangat lebih Sa'id kan. Abi Sa'id sebenarnya lah data sok. Dan Abu Sa'id asaman de sama baru tahu ya. Mungkin tadi orang itu semua misalnya orang dari kami boleh cari. Kita sama kita kita juga jadi mampu misi sekali. Raja nama ada sebaikan kai. Mana kita baru mulai ini kita bugis media tu kan kita lagi. Akan takriban dia sampai di yang kita dapat di cerita sel. Mereka awal dari jadi kami ambil syamsu. और यहाँ अब्दुल्लाह इब्न अम्मार से अब इस्लाम से ऐसा कर यहाँ अब्दुल्लाह इब्न और इस्लाम में यहाँ अब्दुल रहमान ठीक वहाँ का था मोहम्मद इब्न इस्माइल इमाम बुखारी dari वहाँ दासा और सही खबर है वहाँ दासा है इमाम बुखारी इमाम बुखारी और या इमाम तिरमिजी ला kalau इमाम तिरमिजी से माना जाता है सिलसिला इमाम बुखारी का दासा है और kalau इमाम बुखारी से माना जाता है सिलसिला अब्दुल्लाह इब्न अम्मार का सही खबर और फिर बात उस्मान का सवाल और फिर बात की उस्मान से जहां में रिवायत की dan उस्मान ने रिवायत से है से तो किस्ता और फिर सलमान रिवायत को सदर में ये शिवा की और फिर सुना के ही ना रिवायत है जाना मसलन में ये शिवा के और इब्न माजा के और आम इब्न अब्बास रिवायत मसलन में ये शिवा के और इब्न माजा और सलमान और अब्दुल्लाह Abdullah, misalnya ibn Abi Shayba atau ibn Majah kira ini apa? Abdullah bin Amr. Sahabat ini sokte, sahabat ini riwayatnya mereka. Sahabat ini diri. Sunni diri. Ya Abdullah as-Sahabi. Ya Abu Abdullah as-Sahabi. So, Abdullah as-Sahabi ibn Asad al-Ahmazi. Abdullah as-Sahabi dan sahabi. सही सब ऐसे तो वही जैसा परिवार और परिवार के सोच से करेगा साहब से करकर उसने भी बच्चे दे कर जाओ हमारे जो जिसने भी वो साहब ने दे और ये हमारे परिवार के साहबों ने वाया से कर गई तो दे वही जैसा नहीं हमारा सब अब्दुल्लाह as-Sahabi और साहबी ने और फिर हमारा अबू अब्दुल्लाह as-Sahabi ने Arab demokrasi ini hari tahu jadi Islam zaman ini akan ada pada Islam terus terus. Jadi Islam melakukan para Islam terus terus sehingga Nabi Muhammad Nabi tidak musafir Nabi diikat Nabi Muhammad. Kapan jadi jauh saja punya dia sama apa? Berujar dengan Islam. Abdullah nampak jika sahabat Ibn Asad al-Ahmazi dalam sahabat ini. Mengenai negara kita apa? Kita boleh kita Abu Abdullah sahabat ini dalam rugian naskah. Memang kemudian Islam kerja sahabat lewat berkiat sahabat ada juga sahabat ini. Boleh. Wasanadi ada lagi rugian ini rawan Nabi Sallam bebas itu. Abdullah as-Sahabi ini. والصحابي الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من النبي سماعا كالنبي عرف اسمه عبد الرحمن بن عسيرة ويكنى ابا عبد الله فقال الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وباشره وهو بالدليل بن راجل صلح النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم احاديث روايه المراسيل والتوبه كويس وصنعته مصنعته ابن العاصر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يقال له صحابي كان ذاتهم صحابي وإنما حديث ذات حديث ثالث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكافرا بكم وما سبب قدركم على واجب أمة فقال ولا تنتظرن معي زمان الذي يوقد موعدي زمان قدركم جزاء وحديث هل كان seperti خبر baik pun itu poin dia masalah itu masalah ini masalah pengawalannya adalah sesuatu awal saya ketika bayar maki betul betul dan mungkin nama
और बाद वही सगायर और कबायर तो सब जो वही जिससे सगायर मारती पता है इस दर्श का जमला बरसाने जरूरी हत्ता यखरुज नक़िय्यन मिन ज़ुनूब जिससे सगायर मार चले वो यखरुज नक़िय्यन मिन ज़ुनूब ना तो हत्ता यखरुज नक़िय्यन मिन ज़ुनूब करेगी सगायर हम अब ऐसा पता है कि कबायर बसमाती बसोबी बातें सही है Maulana Rashid Ahmad Ganduhi rahimahullah wa jadi mukmin muradatan mukmin ini jangan jika tawadda al-abd al-muslim aw al-mu'min aw hukum mustaqim sebagai mukmin yang muslim aw hukum sebagai mustaqim nama tawal istiqaq berdaidati guna otomatis jika jadi mukmin yang muslim aw mukmin aw muslim syangka jadi udah sahih और मानकर राजी तमाम के कबायर और कबूल हत्ता यखरुज नक़िय्यन अब यहाँ इतना बात सीधा हम कदा खबर सवा कि कबायर पर लोगों में की जो सगायत बहुत सवाल है जो हम ये खबर मुस्तफा ना से कहता है कि लोगों को बस कबायर को तो का माकसूद है हज़रत मौलाना मोहम्मद यहिया कांदेलवी रहमहुल्लाह दार मौलाना ज़करिया से वालिद थे और मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह चाहता है और जब मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही तिरमिज़ी शायरी करदा था कबूल की पानी की आज जवाब करे अब भाई जितना अल-मोमिन और अल-मुस्लिम अल्लाह बस बजे दलालत कई jadi momen yang muslim akan kabair nakli kabair bagi ada momen yang muslim dawa jenama jadi momen dia yang muslim dia kabair bagi Islam atau sagair di sagair watama atau kasbani hatta ykhruj naqiyyan min az-zulum naqiyyan min az-zulum kana ada di sagair watama atau kabair betul dia nak kabair itu ini jika momen pun kabair nakli kan momen orang malam ini jadi kita subhanallah banyak koi sih itu लेकिन हज़रत शेख रहमहुल्लाह बता फरमाए और जहाँ पर तकरीमारी करी थी जहाँ पर ज़मान दाखिल बना jadi gunakan dengan sahaya kabair mawar doa woi jika wasadi alhamdulillah taala beri dalalat ke sahaya bagi kabair mawar वहाँ कबायर से हुकूक लिबास से ताल्लुक नहीं लेकिन कबायर ताल्लुक से हुकूक लिबास से देखा हो बहाना वाले मानी की और या मादा हक जी अहमा बस बदी बात नहीं ये मसला जो ये मसला दारा कि हदीस के बराबर खराजत में वजही कुल खतियत है अगर ना दारा माफना लाऊजी तो हुदूद निस्बत चाहता चले ना asal kita di aman nas lekor ko muzakkar ne ko muzakkar ini na tarif pai da kai ko asal ko shi ko kala da tani sam pai da kai dan ta muzakkar ce ko da muzakkar ini na tani sai da kan bai wa tan manas rawan ta kaja ejara ta da guna tuji da guna ko ara guna sarar se ni ara Amaran orang bersegi di bawah di bawah. Dan bawah jadi dah pasang jadi, ada kata seperti macam kejauhan itu jadi, mesti kita dah bawah jenis pada. Soalnya itu, nah sebagai jawab oke, yang jawab dari sudah kerajaan nama aku berat, aku bekerja sih, aku lupa tiap Jualan dapat sumti, orang masalah lazim di, orang masalah lazim dari kita dapat cuma orang dari lazim, macam siapa tu, makan apa, dah jawab. Dan jawab pada oke, itu ada lagi, yang ada ni musyawarah lah, atau yang ada ni misal, guna-guna, ada ni musyawarah di aras. और बारे में मिसाल के आगाज में ये आसान विषय करते होते हैं और खराजन निस्बत से और बच्चे sampai di masa di sisi lagi ini harus bahan musyawarah के आगाज में और बारे में मिसाल की जवाहर दे देगा hadis di jalan ini jalan Umar jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya orang Islam semua fikir dia di siapa Umar jalan Nabi وما أول وكان تابيسو كتابي والعلم ما بعلم مثال كذي عند العالم
عالم مشاهده کې او عالم مثال کې جسم دی چې کوئی دی هغه تاسو په خبره باندې ورسېږئ چې کوئی نشي کوئی چې په دې خبره باندې مطلب دا خو چې نسبت ورته د عالم مثال خبرې دی وجه نه کتابونو کې لیکلي دی بدايه او نهايه او غیره کې کیسې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله راوته سو راوته چې ورته ګناه نه راوته سو په کې راځي کله کله د دې وشي عادت او اجسام جوړ عادت د دې وشي اجسام جوړ نو بیا کاری په بصیرت او دستګ غواړه کله کاری په دې کې دا پیدا د حساب لم تر له مسالې بلناسي درو بل افسان چې دې نه وو خلکو خبرو باندې چې چاري دې په دستګ دا مسالې دغه مسله د هغه حدیث حسن صحیح و اعتراض دا دی چې امام ترمذی رحمه الله حسن او صحیح په یو حدیث کې جمع کړي او حسن او صحیح متناهیه د یو ځای کې جمع کړي ولې صحیح څه وایي ما رواه العقل الزابط عن مثله غير مبتدع ولا شاذ ولا معلل في صفته لو تجعل الكل على عادله بيرجع الزامي زبر حافظ المشهور بيرجع الممتدين سواء بيرجع معلل في زبر شاذ صحیح ہے او کله الزبر والا صفات پکې کمزور او متحسن ومعنا مطلب دا چې صحیح دي ته وایي چې زبر پکې ټولای او حسن دي ته وایي چې زبر پکې کمزور دی نو متناقضین شو کړه څنګه یو حدیث ته صحیح وایي چې زبر پکې دراوی مضبوط دی او حسن مطلب چې زبر پکې کمزور دی تاسو خبره ورته نه کوله چې دا دې جوابونه صحیح چا جوابونه عمل کړی چا به جوابونه عمل کړی شاید او پاتې په دې کې د بحث سره د حاضر څلور جوابونه لري په جوړ دي چې تاسو ته وایي یو جواب دا دی چې د حاضر مقدر حاضر کې یې اعتراف دی چې او دې او نو واو کاوشي مدار تاسو ته پاره څه نه پاره د دې بشي حالا وې ساده حدیث حسن او صحیح حسن او صحیح دا حدیث بدلیل سره دنیا یا ولې یو سند بدلیل سره دنیا د بشي حسن د اعتبار سند او صحیح یا حسن عند قومه وصحيح عند قومه كريو حسن هغه تاسو کې پوښتنه دا تاسو ته په کومه کې چې وایي چې په دغه کې چې حسن دی یا صحیح دا یې حسن سره مخکې نه کې دا جواب نه ولا جواب نه دا امام ترمذی دې جلیل الشان محدث دی او اسماء الجامع او دا هو په محل ځای کې راغلی په نوې یو حدیث دا معنا دا چې دې حدیث باندې دا معلوم چې دا حسن دی صحیح دی دا څه دی چې حسن دی صحیح صحیح دین جواب باندې عالمانو کړی دی هغه وی چې حسن لذاته او صحیح دی حسن امر څه دی او صحیح امر صحیح دی او حسن لذاته او صحیح دی دا ټول په تنابیه کې دي جوابي حسن دې معنا دا چې برابر کې ضبط کمزور دی او دا درادي ضبط کمزور وایي مطلب چې متعدد او سره چې صحیح دی ٹھیک ہے ضروري نشو شرابي دا تاسو ته پوهیږئ چې فائدہ دا جواب دیتا ابن کثیر ده ابن کثیر وایي صحیح جواب آتا ولا حسن ولا ماندا ولا او حسن صحیح برتا ہے ماندا دا منزله باید منزله ده حسن صحیح دا صحیح اکمال او دا حسن نوجت ده الګا تاسو په کوئی شي صحیح حسن صحیح د امام ترمذی باندې راغله ماندا لیکن دا جواب دی وجه د زوب دا امام ترمذی رحمه الله حسن صحیح د سی احادیث تبیری دا بخاری شریف کې دي او مسلم شریف کې هم اعلی معیار والا صحیح دا حسن صحیح
sahih adalah isi. Untuk bahasan sahih ada yang pada sihah utawiyah ini. Maka pada maka sahut. Oleh kerana jawab itu. Kalau jawabnya benar-benar ikhtiari dari dapat pun jawab. Hal ada jadi hasan atau sahih bermain di tawajud nasta. Baik hasan mundarat di atas sahih. Sahih atau hasan khas yang berbeda. Sahih ada atau hasan ada atau anak mundarat di ada orang nak bermain di kajian. Penjelasan sahih bertanya itu sebenarnya sahih macam sahih siapa hasan betul ada. Sekarang kita pernah dalam kursi kita baca dulu video periksa. Kasih berbuat saja berbuat saja. Sahih yang mana terbiasa yang ini seperti ini. Kasih beri apa lagi satu lagi. Kalau ada berbuat jadi mau bagi ikhtilaf jadi dalam sari. Tiap hari kita sama beri. Kita libat dia terasi. Boleh bagi masyarakat di aktif syamsi sahab yang berlain nyaman. Kasih berbuat saja. Abdul Rahman. Wajib berkari dijadikan dengan Abdul Syamsi bin Sahab. Ada Islam nama juga Abdul Rahman bin Sahab. Ya Abu Hurairah waktu beri. Abu Hurairah waktu itu kemudian pada ulama bisu sahaja lepas. Tapi kalau kita salam bui dah, awak doa Abu Hurairah pada orang dengan Abu Hurairah. Apa yang itu bisu sahaja lepas. Aku ibarat kalau Abu Hurairah beri Nabi Islam Abu Hurairah beri. Dah orang. Abu Hurairah ada dalam hadis. Awak kan dari jelas mana itu jika masa awal hebat apa pun. Kerana Islam adalah setrika mati sebenarnya betul nasihat riwayat ini. Ijazah saya sama selalu hamil hadis riwayat itu hadis dari sahabat yang riwayat. Abu Hurairah mengsarik pertama masalah. Rajin organ sekarang masalah share essential. Nogori Abu dekat ini jauh tahu kalau awal ada nogori ekstra. Abu yang terjun kalau dia rapat terjadi gitu ada dekat ini sama macam. Kan seperti orang mana pun itu. Jadi jangan bicara.